daw ate, tulungan mo daw si ate. Tulungan mo si ate. Ako? Tulungan mo si ate. Opo? Abot mo kay ate yung hanger, baste. Ah. Hanger, abot mo kay ate. Oh, abot mo to kay ate. Ito, abot mo kay ate Annie. Hindi, abot mo kay ate Annie. Yan. Okay. Abot mo kay ate, bigyan mo kay ate. Bigyan mo yan kay ate. Yan, yung hanger. Bigyan mo yung hanger kay ate. Kay ate. Ito, bigyan mo kay ate. Okay na. Thank you, ate. Bye. Yan. Okay na? Mom. Okay. Mom. Mom. Ay! Hi. Uh-oh. Mom. Papa. Wait. Oh. Abot mo sa kanya, bas dito. Ito, baste. Abot. Abot po. Help po, ate. Help po si ate. Help po si ate. Done? Mama. Done? Not done? Ayun na po siya. Pastor, ate, pastor. Pastor, pastor. Pastor, ate, pastor. Ayun na, ate. Wait, ayun na. Bigyan mo na lang siya, te. Bigyan mo isang hanger. Yeah. One hanger. Yeah. Wait, magano ka na lang. Mom. Mama too. This one. Okay. Oh God. Thank you for your help. Bye. We're going, ate. Mom. Why? Mom. Why? Mom. Why? Mama. Birthday. No, basket. Wow! 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 Mama. Ay, wait. Pagka gano'n, dapat lagi kang mag-excuse. Always excuse. Gosh. Excuse me. Yun. Mom. Ayun pa, yung patayot yung dalawa. Diba? Sakay pa yun sa Yan. Sabihin mo, dad!